Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us start our class today with Surah Al-Fatihah. May Allah Subhanahu wa Ta'ala forgive our sins. May Allah Subhanahu wa Ta'ala accept all of our deeds. And may Allah Subhanahu wa Ta'ala put us under His pleasure and ridha always, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ila haruti Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihi kama ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Let us raise our hands and make dua to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa fakihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rizqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan salihah wa qalban khashi'ah wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. All praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala for the nikmat of Islam. Alhamdulillah. All praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala for the nikmat of Iman. Alhamdulillah. All praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala for the nikmat of Ihsan. Alhamdulillah. All praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala for allowing us to be able to meet the month of Zulhijjah. Alhamdulillah, Allah has given us strength to fast. Yesterday, Allah has given us the opportunity to celebrate today, the day of Zulhijjah. May Allah Subhanahu wa Ta'ala forgive our sins. May Allah Subhanahu wa Ta'ala accept our fast. May Allah Subhanahu wa Ta'ala accept our tawbah. It's very important that we as servants of Allah Subhanahu wa Ta'ala always taubat to Allah Subhanahu wa Ta'ala. And it's very important that Allah accepts our tawbah. What are the signs that Allah accepts our tawbah? There are signs to it, definitely. Among the signs that Allah accepts our tawbah, our tawbatan nasuha, is when we do not do it again. The reason of the definition of tawbah is when you stop doing it. You don't think about it. Stop doing and you stop thinking about it. Third, you hate it. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. For you to stop a sin, for you to stop a maksiyah, you have to stop doing it. You have to stop thinking about it and you have to hate it so that you will not return back. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. We have fast in the day of Arafah. Allah forgive our sins. We have to be yakin in Allah forgiving us on that day. Allah forgive one sin, the past year and the coming year. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. There is a very big reward. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Therefore, it is a sin if we think that Allah did not forgive us. It is a sin that we think that Allah did not forgive us if we have fast in the month of Arafah, in the day of Arafah, and seek Allah's forgiveness. That morning we pray tahajud 2 rakaat. That morning we went to the mosque for solat subuh berjemaah. That day we fasted. That day we recite surah Al-Ikhlas 1000 times. That day we recite La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 times. And you think that Allah will not forgive you? Allah will forgive you. Allah has forgiven you. Alhamdulillah. All praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala because He is the most forgiving. But what must we do now? What is the follow-up? You have to protect yourself. You have to take care of yourself so that you will not return to maksiyah. Return to Allah. Do not return to maksiyah.
If you want happiness in your life, always return back to Allah. If you want sadness in your life, na'udzubillah min zalik, you will return back to maksiyah. Never ever define maksiyah as happiness. Never. Never ever smile, never ever laugh when you commit a sin. Na'udzubillah min zalik. You will enter hellfire instead of crying. You'll be crying and crying in akhirat. That is what we do not want. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So in this month of Zulhijjah, it's very important that we honor, kita muliakan bulan ini. Apa yang dimuliakan Allah, kita muliakan, maka kamu akan dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan seluruh manusia akan muliakan kamu. Apabila kamu muliakan perkara-perkara yang Allah muliakan. Kalau kita melihat remeh, kita melihat kecil hari-hari yang penting dalam Islam, amalan-amalan sunnah, maka Allah tak lihat kita dengan kepentingan. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita masih pentingkan keduniaan, maka kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan dunia tu lebih baik daripada solat sunat duha. Kita merasakan berbual dengan kawan kita dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat Snapchat, dekat Instagram lebih baik daripada 8 rakaat solat duha bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka manakah hati ibadah kita? Mana hati kita ingin yearning untuk Allah punya rahmah, untuk Allah punya kasih sayang? Kalau bukan bulan Zulhijjah ni kita tak nak berubah, bila lagi nak tunggu Ramadan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramadan pun slack. Ni dah Zulhijjah. Dah tak boleh pergi haji. Kita tengok kat TV aja, labbaik Allahumma labbaik. Tak sedar ke? Dah tak boleh sampai ke sana. Maka kita usaha di dunia, di Singapura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi antara amalan-amalan yang pada bulan Zulhijjah adalah yang 10 hari yang pertama berpuasa. Yang kedua adalah untuk kita banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 3 adalah untuk memperbaiki hubungan antara satu sama lain. Hati-hati di sini apabila kita baca hadis, iaitu bulan Zulhijjah, we want to forge ataupun rectify our relationship with people. Ini bukan awak punya matai lama awak nak patch back Na'udzubillah min zalik. Hati-hati kat sini. When we read hadis about Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam stating about memperbaiki hubungan, the hubungan is with your parents, is with your family, is with your teachers, is with the people that will bring close to Allah Subhanahu wa taala. Not with your boyfriend lama, not with your girlfriend lama. Oh, I read this hadis, anak kena baik semula lah. Okeylah, tanya baliklah dan sebagainya. Ini semua penyakit. Not rectify your relationship dengan kawan-kawan yang akan membawa kamu kepada maksiat, kepada minum, kepada addiction, kepada pornografi dan sebagainya. Bukan ke situ. Akan tetapi apabila kita menyatakan untuk memperbaiki hubungan silaturahim pada bulan Zulhijjah adalah dengan ibu bapa kita. Kita mengeratkan hubungan kita dengan mereka. Dengan adik-beradik kita. Dengan saudara mara kita. Dengan guru-guru kita. Dengan orang-orang soleh. Itu maksudnya. Jadi apabila kita baca hadis, hati-hati baca dengan guru. Jangan sendiri faham, maka kita sendiri mengamalkan perkara yang salah. Nampak kalau remaja-remaja syabab-syabab kalau baca sendiri, oh, I have to baik-baik semula lah. Kawan secondary school dulu, kawan primary school dulu, kawan ni. Tapi apabila berjumpa buat maksiat, apa hubungan tu? Jadi ingat, apabila kita baca hadis ini, hubungan yang kita nak kena rectify, in the first place, is it under the redha of Allah? Is it under the redha of Allah Subhanahu wa taala? Kalau tak ada redha, that is not the relationship that you must rectify. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan rectify your relationship dengan syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi rectify dengan hubungan-hubungan yang akan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama apabila kita berada dalam bulan Zulhijjah adalah untuk mengeratkan silaturahim, terutamanya ibu bapa kita dengan keluarga kita, dengan guru-guru kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan salah faham. Moga-moga
Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allow me to share screen. I will start today's class insya-Allah. Irsyad, you ready to recite? Irsyad? Are you there, Irsyad? Okay, at any point of time, if you do not hear my voice, cut off. Those who have my handphone number, please call me immediately. Okay, I give you permission to call me. Kalau tak dengar my voice. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay? Irsyad, are you there? Allahumma salli ala Muhammad. Okay, Irsyad tak ada. Ilham, are you there, Ilham? Assalamualaikum. Siapa lagi Let me see. Irsyad tak boleh baca. Ilham senyap. Siapa? Ukasha. Ukasha? Ukasha, are you there? Ya, Ustaz. Ukasha boleh baca tak? Boleh, insyaAllah. Okey. Baik, bismillah. Saya tunjukkan awak skrin Awak mulakan daripada sini. Okey. Ni Makan air. Restrain from laziness and disobedience. If the devil may Allah curse be upon him, whisper to you that Allah, the exalted and extolled, has no need of you or your deeds, that neither your submission will benefit him nor your rebellions harms him. Then reply him that he is correct. However, it is who is in need of the grace of Allah and the good deeds. Submission benefits me and disobedience harms me. That is what my Lord has said to me in his noble book and via tongue of his messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. If Shaitan then says to you, indeed, if Allah has determined takdir that you are among the fortunate, then you will inevitably end up in the garden. Whether you are those who submit or rebel against him, if Allah has determined that you are among the unfortunate, you will end up in the fire even if you are obedience. While submissions and obedience are the surest arguments of proof of future good fortune, nothing stands between the obedience and the garden. Should he die in his state of obedience, whereas disobedience is the surest proof of future ill fortune. Nothing stands between a sinner and the fire shall die in his state of sin. Okay, thank you very much, Ukasha, for that recitation. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman. Jazallahu wa nasina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmi mau'ud siran jahan fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin aduri azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar wa sirrillahil akbar. Alhamdulillah, we have recited or we have went through the topic of mixing taqwa and maksiyat, the dangers of mixing taqwa and maksiyat. It's very important as a youth when you want to change
when we want to improve, when we want to learn knowledge and get closer to Allah, we do not mix taqwa and maksiat. Allow me to help you visualize. If you have a bowl of mee rebus, for example, and then there is najis, will you mix that najis inside that mee rebus and eat it? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. We will not eat it. You will not eat something that has najis on it, najis in it. So do not mix taqwa and maksiat together. You have to remove maksiat. Do not dirty yourself with maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So when you want to get closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala, we need to have that light. We need to be able to see. What is that light? That light is sincerity. It's ikhlas. Then you'll be able to see. Then there will be a teacher that will guide you. But if you do not have ikhlas, you think that you are able to learn on your own, you think that you are able to interpret on your own, you think that you are able to reach Allah on your own, you might not realize that you mix taqwa and maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. You might think that you are getting closer and closer to Allah, but actually you are getting further and further away from Allah Subhanahu wa Ta'ala. But you don't realize it. You think that you are getting closer. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Therefore, be careful. Be careful about it. Do not mix taqwa and maksiat together. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So it's very, very sad when a teenager wants to stop from doing a particular sin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. But instead of getting closer to Allah, he or she gets further away from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. I think minta maaf kalau ada sesiapa yang mute, boleh mute tak? Ataupun admin tolong mutekan. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dah lupa dah apa nak cakap. Okay, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. If the devil, may Allah's curse be upon him, whispers to you that Allah, the exalted and enthroned, has no need of you or your deeds, that neither your submission will benefit him, nor your rebellion harms him, then reply to him that he is correct. At times, shaitan's trick for you is, shaitan will whisper in your ear telling you that Allah does not need your amal. Allah kan dah maha kaya. Allah kan dah maha besar. Allah kan maha bijaksana. Allah kan segala-galanya. Buat apa kau nak sembahyang duha? Buat apa nak sedekah? Buat apa nak jadi orang soleh? Buat apa nak jadi wali Allah? Buat apa nak bangun pagi pukul 4 untuk solat, tapi boleh bangun pukul 3 tengok bola? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh bangun pukul 3:30 tengok UFC. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tengok cerita sampai pukul 4 pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita tertipu di situ. We can make time for things that will not bring the ridha of Allah. But it's so difficult for us to make time for Allah. But we know that if we make time for Allah, we will get the forgiveness of Allah. We will get the rahmah of Allah Subhanahu wa Ta'ala. So be careful. A downfall of a student, a downfall of a murid is when he or she starts to feel lazy in doing amal. That is very, very dangerous. Apabila seorang murid, dia dah malas nak amal. Dia dah tak have that excitement, tak enthusiastic nak beramal. Hati-hati kat situ. That is a bad sign. That is an indicator that you should look for your teacher, look for motivation, look for a booster. If not, you will fade away without you realizing, and you follow that laziness. Once you are lazy, disobedience will come. Dia start dengan malas dulu. Baru pelan-pelan kita tinggalkan amal, baru syaitan suruh buat maksiat. Sebab waktu dulu dah kosong.
Remember, when you leave your time empty, syaitan will put in that time with maksiyah, with a lot of thinking, a lot of thoughts in your head, because there's nothing to do. Therefore, you do not busy yourself with the remembrance of Allah. Therefore, syaitan make you busy to think about maksiyah, to think about the haram images, to think about the haram conversations. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So, if syaitan say that your amal does not bring benefit to Allah, yes, that is true. But you need that amal. Allahumma salli ala Muhammad. Allah memang tak perlukan, tapi kita yang perlukan. We need to clean our heart. We need to purify our heart. We need to enlighten our heart. That is our duty. That is our job as the servants of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah is God. Allah is the Almighty. Allahumma salli ala Muhammad. Even though if we do it or we don't do it, it doesn't affect Allah at all. But we are at loss if we don't do it. Kita rugi. So illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali mereka yang melakukan amal soleh. Only those who do amal soleh will not be counted as those who are at loss. Allahumma salli ala Muhammad. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. And reminding one another in terms of goodness and piety. We have already mentioned about this surah. Therefore, Allah dah sebut ada golongan orang-orang yang rugi. Kecuali mereka yang lakukan amal soleh. Dalam hidup kita ni, kalau tak buat amal soleh, kita nak buat apa? Makan all day, dah tak boleh dine in. Allahumma salli Muhammad. Minum all day, ketawa all day, jalan-jalan all day, penat. Tapi penat tu bawa kita ke Allah ke tidak? Bawa kita ke ridha Allah ke tidak? Bawa kita kepada keampunan Allah ke tidak? Maka amalan soleh ni penting. Jadi untuk kuatkan diri kita untuk lakukan amal soleh, kita nak kena bersama-sama orang soleh. Berkata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, selepas keimanan adalah satu hadiah yang besar, yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Keimanan agama Islam ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seseorang manusia. Kedua adalah teman yang soleh. Teman yang soleh, orang yang soleh dalam kehidupan kita ni adalah hadiah yang terbesar selepas keimanan. Lihat betapa pentingnya untuk ada orang soleh dalam hidup kita. Kalau tak ada orang soleh, jadi satu. You become orang soleh. You become soleha. Kalau tidak ada orang soleh. Kalau ada orang soleh, Sayyidina Umar menyatakan, teganglah dia erat-erat, jangan lepaskan. Kerana susah untuk mendapati orang-orang soleh dalam kehidupan kita. Apabila kita bertemu dengannya, iman kita meningkat, takwa kita meningkat, malu kita meningkat, adab kita meningkat, akhlak kita meningkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah orang soleh. Carilah, ikhlaskanlah hati kamu supaya kamu diketemukan dengan orang soleh, dan apabila kamu dah bertemu, janganlah berburuk sangka dengannya, tetapi berpegang eratlah kepadanya sampai bila-bila. Kerana itulah hadiah yang besar yang Allah akan berikan kepada seseorang manusia selepas keimanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi janganlah malas-malas. Apabila ada peluang untuk berpuasa, berpuasalah. Apabila ada peluang untuk berzikir, untuk beristighfar, istighfarlah. Apabila ada peluang untuk berselawat, selawatlah. Kalau tak, kita nak buat apa? Apa yang kita nak bawa ke akhirat nanti? Ya syabab, daripada umur awak 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan sebagainya. Apa yang awak nak bawa? Maksiat. Apa yang awak nak bawa? Caci maki mulut awak. Lihat yang haram dengan mata awak. Dengar lagu yang unsur-unsur zina.
menuruti hawa syahwat awak, memegang non mahram, itu awak nak persembahkan pada Allah nanti ke akhirat. Fikirkanlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila awak pergi sekolah, awak nak cari apa? Ridha Allah? Ke awak nak memuaskan hawa nafsu awak? Ke awak nak cari ilmu kerana Allah? Ke awak represent mak bapak awak? Ke awak represent guru-guru awak? Ke nak cari syaitan? Nak melakukan amalan-amalan syaitan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami dikhabarkan dengan berita yang buruk, iaitu ada sebuah sekolah saling membunuh, ada seseorang pelajar dibunuh. How can that happen? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Why did that happen? Allahumma salli ala Muhammad. Because jiwa kosong lah. Jiwanya kosong. Jiwanya tidak tentu arah. Maka dia tidak boleh berfikir dengan waras. Dia tidak boleh mengawal perasaannya. Tak boleh mengawal nafsu amarahnya. Maka terjadi perkara itu. Maka kita ada Allah. Kita ada zikir. Kita ada selawat. Kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada guru-guru yang ajar kita mengenai adab dan akhlak. Maka pentingnya untuk seseorang apabila pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, pada waktu sama dia nak kena belajar mengenai adab dan akhlak. Dia nak kena belajar tentang penyucian jiwa supaya dia boleh mengawal perasaannya. Jadi that incident mengajarkan kita untuk jaga keadaan hati kita. Ini satu example je. Ini satu example sahaja. Maka kita harus berhati-hati di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana tidak ada bimbingan, kerana tidak ada pengawalan. Kadang-kadang students, mereka ingat mereka pergi sekolah, mak bapak tak ada dalam hidup. Guru tak ada kat sekolah apa. I can do anything I want. My mother not at home. My mother working, my father working. I'm alone at school. They think they have the whole world. Mereka boleh keluar dengan perempuan, perempuan keluar dengan lelaki, pergi sekolah ambil gambar, ketawa-ketawa dan sebagainya. Macam tak ada mak bapak. Minta maaf. Minta maaf saya kena cakap ni. Padahal awak represent mak bapak awak bila awak pergi sekolah. Awak menzahirkan nilai mereka mendidik awak daripada awak keluar daripada rahim mak awak. Awak represent mereka. Maka jangan hancurkan hati mereka dengan awak bermaksiat kat sekolah. Dengan awak membunuh antara satu sama lain. Dengan awak mengucapkan maki antara satu sama lain. Apabila awak berhubungan secara haram dengan orang-orang yang bukan mahram awak. Allahumma salli ala sayyidina. Cari ridha Allah apabila pergi sekolah. Dia bukan nak try-try, nak main-main. Ingat sekolah tu untuk kita belajar. Bukan untuk buat kemaksiatan. Ingat ini. Memang awak ada perasaan. Memang awak ada naluri. Memang awak ada inclination. Tapi boleh dikawal. Dengan Allah. Dengan zikrullah. Dengan belajar ilmu agama. Dengan banyak selawat. Dengan banyak beramal. Letakkan takwa dalam hati. Letakkan malu dalam hati. Supaya awak terjaga. Pertama, jangan malas-malas untuk beribadah. Solat kita lambat-lambatkan. Zikir tak nak amal. Macam mana nak lawan? Allahumma salli ala sayyidina. Maka hati-hatilah. Untuk yang masih dalam secondary school, hatta je, poli ke, ITE ke, university ke, ingat pergi sekolah cari redha Allah. Cari redha Allah. Takutlah pada Allah. Rasakan Allah sedang melihat kamu. Rasakan Allah bersama kamu. Maka akan datang itu takwa, akan datang itu malu.
Tapi macam Ustaz, sekarang saya takutlah nak bagi sekolah. Sebab ada satu peristiwa ni kat sekolah ni, ada orang bunuh. I don't feel secure going to school now. I scared to go to the toilet alone. Mana tahu tiba-tiba orang ambil parang ke apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah jaga kamu. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Berdoa apa yang patut. Yang paling penting, berakhlak kepada semua orang. Beradab kepada semua orang. Itu penting. Apabila kita beradab, kita berakhlak dengan semua orang, orang akan sayang kita. Orang akan ingat kita. Orang tidak akan ingin mencederakan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, janganlah malas-malas. Memang at times ada itu sifat dalam diri kita. Sebab kita manusia. We are humans. Therefore, it's sweeter when we overcome that laziness. So, wait for that sweetness to come. And you will not be lazy, insyaAllah. Next. However, ni siapa conteng-conteng slide ni? However, it is who is in need of the graces of Allah. Kita yang perlu rahmat Allah. Kita yang perlu kasih sayangnya Allah. Itu sebab ada amalan-amalan yang guru kita tetapkan. Apabila guru kita kasih kita amalan-amalan, bukan nak memberatkan kita, tapi dia sayang kita. Sebab dia nak kita terkeluar daripada belenggu hawa nafsu. He wants us to be away from sins, away from maksiat. And one way is through zikrullah, is through mujahadah. But if you put that aside, you push that away, how are you going to get close to Allah Subhanahu Wa Taala? You push away one thing, but you replace it with dunia. Ya Allah. For example, tak nak baca surah Al-Mulk sebelum tidur, tapi tengok Instagram masak-masak punya. Allahumma salli ala mi goreng, Maggi goreng, mi goreng Thai, nasi goreng paprik. Boleh go and go. Tapi surah Al-Mulk 30 ayat. So difficult Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi macam mana ni? Fair ke tak fair dengan Allah? Maka we have to fight that laziness. We know that we need it. We know that Allah nak panggil kita masuk syurga ni. Maka buat. Jangan tak buat. Submission benefits me and disobedience harms me. Jadi apabila awak melakukan amal soleh, awak dapat ganjaran. Apabila awak melakukan sebaliknya, ia menjadi api. Kita nak kena merasakan apabila dosa tu dilakukan, ia adalah seperti api, memegang api. Orang yang berakal, dia nampak api yang besar. Dia tak akan walk to fire. Siapa akan melakukan tu? Api yang besar, dia jalan ke api tu. Will you ever do that? But when you commit a sin, it is as if you do that. But we don't realize. We don't see. We don't feel the heat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. That's why we are okay about it. That's why it is seen as normal lah, Ustaz. Ustaz, you want to be cool, Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz tak cool. Ustaz don't understand the state of the youth now. We don't understand the trend now. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. That is what my Lord has said to me in his noble book and via the tongue of his messenger sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah menyebutkan, kalau awak lakukan amal soleh, awak akan dapat ganjaran, dapat kasih sayangnya Allah. Apabila awak melakukan kemaksiatan, ia akan cederakan awak. Ibarat awak memegang api dan awak terbakar. Apabila terbakar, cantik tak tangan awak? Cantik tak muka awak? Tak cantik, jadi hitam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rasakanlah dosa itu sebagai api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. If syaitan then says to you, indeed if Allah has determined takdir, ni
Ustaz, dah takdir Ustaz saya buat maksiat. Ustaz, is fated that I am to be with her. English saya betul ke tak? Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, fated, dah takdir saya dalam kemaksiatan. Allah dah memang kasih ini addiction in my life, Ustaz. That's why I keep falling, I keep looking at the haram, Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. It is fated, Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak tahu apa awak faham dari segi takdir. Allah dah tentukan apa kita punya syurga dan neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau saya terbuat dosa tu memang Allah dah takdir. Allah dah takdirkan untuk saya buat dosa. Allahumma salli ala Muhammad. Ya syabab, kamu ada iman dan takwa. Kamu ada iman dan takwa untuk membuat pilihan syurga atau neraka, rahmat atau kemarahannya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah atau Allah memaling dirinya daripada kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan cakap takdir lah. Don't blame takdir. Dah fated. Ustaz, saya pakai baju ni, dia pun pakai baju ni. Pensel case sama, beg sama, terconnected lah, takdir. Allahumma salli ala Muhammad. Kamu dibutuhkan oleh syaitan tu sebab kamu boleh cakap macam itu. Sebab takdir kamu di syurga, bukan neraka. Takdir orang yang beriman adalah syurga. Amalan ahli syurga, tinggalkan kemaksiatan. Itu kita nak kena faham. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan campur tu benda yang suci awak kotorkan. Perbuatan yang kotor tidak akan membawa kamu kepada tempat yang suci, iaitu syurga. Jadi jangan main-main di sini, jangan cakap dah takdir saya buat dosa tu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka taubatlah sekarang. Kembalilah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang bertakwa. Pada zaman sekarang, karamahnya seorang syabab. Kita dengar pasal karamah kan. Tapi syabab pun ada karamah juga. Kemuliaan seseorang remaja adalah dia meninggalkan kemaksiatan dan dia menjaga dirinya untuk berada dalam ketaatan. Itu karamah. For example, dia addicted to pornography, dia stop. Dia tak buat lagi ever again. Itu karamah dia. Masya Allah. Insya Allah dapat ridahnya Allah, naungan Allah nanti ke akhirat. Kerana dia takut dengan Allah. Seseorang remaja, dulu dia ada matai. Dia tahu ini haram ni. Dia tahu ini dosa ni. Dia tahu ini bukan ridah Allah ni. Maka dia break up, dia hentikan. Dan dia tahu dia tak akan melakukan ini lagi. Dia nak hanya ridha Allah. Dia menuntut ilmu, dia beramal, dia jaga amalan zikirnya, dia jaga hubungan dengan orang-orang soleh. Itu karamahnya. Dia istiqamah dalam ketaatan. Moga-moga Allah jadikan syabab-syabab kita sedemikian, insya-Allah. Orang-orang yang sentiasa berada dalam ketaatan, sentiasa takut dengan Allah dan sentiasa berada dalam keridaan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Whether you are those who submit or rebel against him, if Allah has determined that you are among the unfortunate, you will end up in the fire even if you are obedient. Allahumma salli alaihi wasallam. Lihat syaitan trik. Kalau Allah dah tetapkan kamu untuk masuk neraka, buat apa? Dah lah. YOLO. You only live once. Try at least one time. Nanti 2 times. Nanti 3 times. Nanti dah stuck. Ya Allah. Syakawah. Dia bukan sa'adah, tapi dia syakawah. Kecelakaan. Apabila seseorang tu, amalan hariannya adalah maksiat. Allahumma salli ala Muhammad. Meninggalkan solat pun maksiat juga tu. Dosa besar. Apabila kita kata maksiat, bukan hanya caci maki, melihat yang haram, melakukan yang haram dan sebagainya. Meninggalkan solat pun maksiat. Maka jagalah solat kita. Jagalah solat kita, itu penting. Jadi jangan tertipu dengan bisikan syaitan
menyatakan dah takdir dah set dah. Whatever you do will not change anything. No. You still have to strive. You still have to excel. You still can do something about it. Jangan kita dengar bisikan-bisikan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Always remember to start your day with his remembrance and to end your day with a good zikir. Start your day with remembrance, end your day also with remembrance. How you start your day and how you end your day is very important. And it has to start and end with taqwa, with the remembrance of Allah. Don't do maksiat then you go to sleep. Su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik. We want husnul khatimah. Therefore, if you want to get husnul khatimah in this world, therefore, always do good amal. Always start your day with zikir, always end your day with zikir. Start with la ilaha illallah, end with la ilaha illallah. It's very, very important. Do not be taken in by what shaitan said. I ignore him. That is so because the decree of future events is hidden. It is not obvious to him. Only Allah knows, and none of his creation has anything to do with it. This is also a trick of shaitan. Shaitan will keep on tricking you. Tak ada syaitan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad. Semua syaitan dan iblis nak awak masuk api neraka. Nanti bila dia nampak awak masuk api neraka, dia ketawakan awak. Dia akan tengok awak, dia akan kata, kenapa kau dengar kata aku? Kenapa dengar bisikan aku? Kan dah masuk api neraka dengan aku? Dia pun ketawa. Dia happy. Siapa akan happy apabila kita dalam neraka? Syaitan. Tapi dia tahu tak siapa yang paling sedih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sedih. Apabila awak melakukan dosa, Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama yang nangis. Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama yang rasa sedih. Sampai hati awak buat macam itu. Sampai hati awak buat itu dengan rasa tak ada apa-apa dekat hati awak, tak ada rasa takut, tak ada rasa malu dengan Allah, tak ingat mak bapak awak, tak ingat guru-guru awak. Tapi Nabi Muhammad punya hatilah yang hancur dulu, sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kita terus hancurkan hati beliau, sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah kemaksiatan. Tinggalkanlah kemaksiatan. Tinggalkanlah kemaksiatan. Supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Supaya kita dapat melihat wajah yang paling suci, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkanlah mata kita ni. Siapkanlah mata kita ni untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh indah, sungguh tampan, paling cantik. Tapi paling suci. Tapi untuk melihat wajah yang suci, mata kamu harus suci. Hati kamu harus suci. Tak payah cakaplah, how I wish Rasulullah is in front of me right now. But you don't sacrifice for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You still engage yourself with things that is not under Allah's redha. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi at least awak ada tu yearning. Itu harapan. Apabila ada masih Nabi Muhammad SAW dalam hati awak, itu harapan yang paling besar. Yang awak akan berada dalam ridhanya Allah. Cuma bayangkan kalau hati awak tak ada Nabi Muhammad SAW, apa akan jadi dengan awak? Will Allah look at you? Will Allah love you? Will Allah forgive you? If there is no Nabi Muhammad SAW in your heart, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi banyaklah selawat ya syabab. Banyak-banyak selawat. Itulah yang akan keluarkan awak daripada maksiat. Allahumma salli ala. Itu yang akan buat awak realize. Itu yang buat awak sadar. Apabila seseorang murid tu banyak-banyak selawat, automatically dia akan rapat dengan gurunya. Walaupun berjauhan, hati dia tu sentiasa mengingati gurunya. Maksud mengingati ajaran-ajaran gurunya.
Dah akan ingat, okey guru aku suruh solat duha, baca waqiah, baca yasin, dah akan ingat. Walaupun tidak physically sama-sama. Tapi mulanya dengan selawat dulu. Ada itu connection. Dan apabila kamu selawat lagi, kamu akan lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat-sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. While submission and obedience are the surest argument of proof of future good fortune, nothing stands between the obedient and the garden should he die in his state of obedience. Whereas disobedience is the surest proof of future ill fortunate. Nothing stands between a sinner and the fire should die in his state of sin. Na'udzubillah min zalik. Jadi penting sangat untuk kita melakukan amal soleh. Janji maksiat adalah kecelakaan. Apabila awak melakukan maksiat, janjinya kepada awak kecelakaan. Tidak ada dinding antara awak dengan api neraka. There's no door, there's no wall between you and hellfire if you commit a maksiat. Itu yang pertama. Janji maksiat kepada kamu adalah kecelakaan. Ingat tu. When you do a maksiat, kecelakaan. Bad things will happen. You will not feel happy. You always feel empty. Itu janji maksiat. You might be laughing, you might be enjoying, but deep inside, no. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada dinding, there's no wall between you and hellfire. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, janji amal soleh. When you do good deeds, janjinya kepada awak kebahagiaan dunia akhirat. Happiness. Dunia akhirat. Apabila kamu melakukan amal soleh. Tidak ada dinding. Tidak ada wall between you and syurga. Apabila kamu lakukan amal soleh. Maka pilihlah perjanjian kamu. Choose your promise. Which promise you want? Promise with maksiat or promise with amal soleh? Choose. Ya syabab. And this is a guaranteed promise. Guaranteed. Tak ada broken promises. Tak ada janji palsu. Ni janji yang benar. Kerana tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang lakukan amal soleh dia akan dapat ganjaran. Orang yang melakukan amal yang buruk dia akan dapat keburukan. Maka every time awak nak melakukan maksiat, Allah ingat apa janji maksiat? Oh, kecelakaan. Kalau kita terbuat dosa, standby lah. Allah. Standby untuk bad news. Apabila kita lakukan amal soleh, standby juga. Standby untuk good news dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati di situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi dalam bab mixing takwa dengan maksiat ni, there is no repeat in maksiat, but there is only repent. Dalam maksiat, dalam bab maksiat, there is no repeat, but there is only repent. Write this down, everybody. Dalam bab maksiat, in the topic of maksiat, there is no repeat, but there is only repent. Repent means return back to Allah. Dah lah, cukup lah. Cukup sudah. Sampai di sini sajalah. Dah, enough lah. What for? What for awak celakakan diri awak lagi? What for you put in najis on your body again? That's not happiness. Cari Allah, cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ustaz, kawan-kawan saya, let them be. Tapi ustaz, environment saya, you change your environment. Tapi ustaz, Instagram, Allahumma salli alaihi selawat. Allahumma salli alaihi. Rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rindu will not come. Ada orang rindu maksiat tau. Allahumma salli. Ustaz, saya rindulah secondary school saya.
Dulu best juga kat sekolah. Makan ada teman dan sebagainya. Itu yang dia rindu. Nabi Muhammad tak rindu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ingatlah, ya syabab, kamu semua boleh dapat kemuliaan. Kamu semua boleh dapat karamah dengan kamu meninggalkan kemaksiatan. Kamu tahu itu jijik. Kamu tahu itu kotor. Kamu tahu itu busuk. Maka tinggalkanlah. Lupakanlah. Lepaskanlah. Dan gantikanlah dengan amal soleh. Kerana janji amalan soleh adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat-sangat penting. Dan pentinglah untuk kita mencari orang untuk sentiasa membimbing kita. Untuk sentiasa mengingatkan kita. Bersyukurlah kalau ada orang sentiasa ingatkan kita. Dalam kehidupan kita ni untuk jadi orang-orang yang beriman. Untuk jadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, ya syabab, kita nak kena tingkatkan amalan kita. Tingkatkan menuntut ilmu kita. Antara tanda-tanda the future is bright is when semua syabab-syabab rajin nak belajar macam mana nak bersihkan hati. Bukan nak jadi pandai, bukan nak tahu siapa boleh hafal Quran paling banyak, hafal hadis paling banyak. Tapi macam mana nak keluarkan diri tu daripada dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila syabab itu terikat dengan masjid untuk melakukan solat berjemaah, dia akan rasa kosong, dia akan rasa gelisah, dia akan rasa tak kena kalau dia tak solat jemaah hari itu kat masjid. Itulah harapan for the future. So if you see young people at the mosque, the future is bright. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. But if you still see youth, because today is the last day, 5 packs dine in. Okay, last kopi Al-Azhar, last kopi Al-Amin, last kopi Saffron, last kopi McDonald, last kopi Mr. Prata. Bukan last kopi nak sama-sama ibadah. Bukan last kopi baca Quran. Bukan last kopi attend class. Tapi nak kejarkan tu last dine in together, lepas ni dah tak tahu bila boleh dine in. Sebab kita will miss that feeling. Ya Allah. Did you solat tahajud tadi pagi? Did you miss your sejadah? Or you already forgotten your sejadah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ingat, amal soleh adalah kemenangan. Maksiat adalah kemudaratan. Selalu ingat tu. Selalu ingat tu. Amal soleh adalah kemenangan. Maksiat adalah kemudaratan. It will not bring you any goodness. Always remember that. Always remember that, my dear syabab. Reflect. Before you want to do something, think. Kan sebelum kita kat primary school kan semua cikgu tanya, before you want to say something, you think. Sekarang, before you want to commit a sin, we think first. Will this bring me closer to Allah or further away from Allah? I cannot. My life, I cannot be away from Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akan kosong. You think you can achieve success without Allah? Ya syabab, can you achieve success without Allah? You can't. You can't. You put Allah aside, you think you can achieve success? Ustaz, I get what? I still get my A's. I still get what I want. I still have money. I still can eat and sheng. Even though I do maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hati-hati di sini, itu pun tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Jadi hati-hati. Ingat janji maksiat dengan ingat janji amal soleh. Dengan itu kita akan selamat di dunia di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Moga-moga apa yang kita belajar pada hari ini Allah ridai. Moga-moga Allah terima. Moga-moga dia apa yang kita belajar hari ini telah memberi kita semangat untuk banyak-banyak melakukan amal soleh.
untuk mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kita kekuatan untuk tinggalkan kemaksiatan buat selama-lamanya, supaya kita sentiasa dalam redha Allah, supaya kita sentiasa dalam jagaan Allah. Semoga kita sentiasa dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dicintai, dirindui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takabbarallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey. Okay, ada apa-apa soalan? Okey, ada satu soalan. Saya nak baca satu soalan. Ada satu budak set 1 WhatsApp saya, which I think is very important for me to share with everyone today. I will start the question and answer with this question. Something yang memeranjatkan saya, and I think parents also akan terperanjat bila mereka dengar ni soalan dengan apa yang saya akan cakap. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Okay. Soalannya, minta maaf Okay. Assalamualaikum Ustaz. I'm sure you may get this question asked often. Is music haram? Kan? Kadang-kadang kita dengar apa ni, Allahumma salli Muhammad, music. Ada orang cakap haram, tak boleh dengar. Qasidah haram. Selawat, nyanyi-nyanyi haram dan sebagainya. So, this budak dia tanya saya, Ustaz, is music haram? So, saya cakap it depends. Kalau muzik yang mendekatkan awak dengan Allah, muzik yang tingkatkan awak punya mahabbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada masalah. Awak dengar muzik tu supaya iman awak meningkat, takwa awak meningkat, kasih sayang awak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih menyerlah lagi. Maka khair, itu bagus. So saya tanya, Allahumma salli Muhammad, apa lagu yang sekarang trend? Apa lagu yang sekarang trend yang kawan-kawan awak suka dengar? Kawan-kawan awak suka dengar. So, budak ni jawab, Allahumma salli Muhammad, Ustaz, sekarang punya trend, budak suka dengar lagu Cheating on You. Lagu Cheating on You. So, saya kata sekejap, saya check lyrics dia dulu. Dengar ni betul-betul Syabab. Saya akan baca line yang pertama. Awak bilang saya, haram ke halal? It started with a kiss on your mama's couch. Saya translate kepada bahasa Melayu. Bermula dengan cium dengan orang bukan mahram dekat mak awak punya sofa. Halal ke haram? It started with a kiss on your mama's couch. You listen to this. Halal ke haram? Mak awak punya sofa, awak duduk sekarang. Awak panggil girlfriend awak. Minta maaf, saya emosional. Sebab menyeramkan ini lyrics. But when I touch her, I feel like I'm cheating on you. You're cheating on Allah. Maksiat. The moment you touch the hand, zina. Apa lagi kiss on your mama's couch? I thought that I do be better when I found someone new. Baby now, oh. Cheating on you. Baby now, oh. But when I touch her, I feel like I'm cheating on you. You are cheating on Allah all the time. Ya Syabab, wake up. Dah, saya tak nak baca lagi ya. It's very important what we listen to every day. Kalau awak dengar lagu yang tak ada, orang yang tak ada iman,
Minta maaf kalau awak dengar lagu macam ini, awak dengar, awak nyanyi, awak suka. Ibarat awak minta maaf minta maaf. The first line especially on your mama's couch, macam awak support mak awak. And you listen to this kind of song when you go to school in the morning. You come back from school, you listen to this kind of song. First line aja. You tell me the answer, haram or halal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insaflah, bertaubatlah syabab. Ini budak set 1 tau, masih baik, masih bersih. Dia tanya saya, Ustaz, ini satu contoh lagu. Is music haram? Kalau dia dekatkan diri kita dengan Allah, silakan. Tapi kalau lirik dia ada maki-maki, dia buat awak lalai, dia buat awak lupa, dia buat awak fikir nak buat maksiat, maka haramlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf kalau saya tinggikan suara saya. Jadi penting untuk kita dengar suara-suara orang yang munajat pada malam hari. Suara-suara para wali-wali Allah. Listen to their voice. It will impact your heart, you know. When you listen to a person yang tak ada iman dengan orang yang ada iman, lain beza. Tenangnya berbeza, nikmatnya berbeza, rasanya berbeza. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hati-hati tau kalau dengar lagu. So be selective with the songs you listen. Jangan kata kawan awak dengar, awak pun dengar. Oh, sedaplah lagu tu. Check the lyrics, tengok dulu apa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi syabab tertipu lah sebab is a trend song. Tak tahulah, dia kata TikTok punya video ke apa. TikTok punya video Jadi awak dengarlah. Allahumma salli ala semua. Jadi jangan dengar lagi, please. Lagu-lagu macam ini jangan dengar. Banyak lagu ada lagi. Dengarlah piano ke. Pun tenang juga. Yiruma, saya recommend Yiruma dan sebagainya. Tak ada lirik tak ada apa. Orang awak nak dengar lagu, silakan. Tapi jangan dengar lagu lirik macam itu. Jangan dengar lagu suara orang yang tak ada iman, awak dengar almost the whole day. Waktu lapang je dengar suara mereka. Apa impact jahat ni? Tapi kalau awak dengar zikir, awak dengar suara wali-wali Allah, syarahan-syarahan, talk by Ustaz Mukhtar, itu kuatkan iman awak. Kerana apabila awak dengar pun, it will go straight to your heart. Jadi malas tu akan datang apabila awak dengar lagu-lagu macam ini. Malas tu akan datang kalau awak lihat benda-benda yang haram. Malas tu akan datang apabila awak makan benda-benda yang haram atau subhat. Jadi insaflah. Mari kita semua istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okay, I will start with the next question. Assalamualaikum Ustaz. 2 questions. I know of a sister who went asked regarding why she chooses to not wearing the hijab. She says, I'm aware of my consequences, but as long as it doesn't affect the people around me or the people I love, it's fine. What? Sorry, saya tambah what No one will carry my sins except me. Any advice on what I should do? Share. Masya Allah. Sungguh berani. Jadi apa yang awak should do? Letakkan cinta kepada Rasulullah SAW dalam hatinya. Advise dengan hikmah. Advise-nya dengan wisdom. Dengan kasih sayang. Pesan guru kami, walau sakit mana pun, walau keras mana pun seseorang itu terhadap kita, kita tetap layan dengan sopan santun, kasih sayang. Jadi kalau dia dah ada itu thinking yang it's my life, I tanggung my own dosa, you don't have authority on me, my choice lah, I will tanggung. Therefore, advise nicely, tak dengar juga, doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doakan untuk dia. Ya Allah, moga-moga diberikan petunjuk, lembut hati untuk kembali ke pelajaran yang benar. Sebab kita semua tahu kebenaran kan, iaitu untuk menutup. Sebab
Allah muliakan wanita, jaga harga dirinya, jaga maruahnya, jaga auratnya. Semulia-mulia sifat malu adalah sifat malu seorang wanita. Selalu ingat tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi moga-moga Allah berikan beliau taufik untuk kembali kepada Allah, untuk memakai hijab dia kembali, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Number 2, any advice on how we can continue to seek knowledge and try to hafal surah despite our busy schedule? Make time. Who is the owner of time? Your schedule or Allah? Therefore, if you make time for Allah, Allah will always make time for your busy schedule. Why you wear a watch? To remember the time or to remember the owner of time? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Therefore, we have Allah. Allah is the owner of time. Therefore, don't say that I don't have time lah nak semayang. I don't have time lah untuk buka Quran. I don't have time lah. Tapi WhatsApp dia tengok. Ada macam-macam social media. Ada orang dia ada Twitter, dia ada Snapchat, dia ada Instagram, dia ada Telegram, dia ada apa lagi? Facebook. Wah. Facebook dia tengok masak-masak punya. Allahumma salli ala Muhammad. 5 tau. Tapi nak hafal surah Al-A'la. No time ah. Allahumma salli ala Muhammad. Adillah dengan Allah sikit. Be fair to yourself. Assalamualaikum Ustaz. How to kahwin without having a boyfriend or going dating? Syukran. Have taqwa ya ukhti. Take care of your iman and taqwa. Yakin to Allah. The right one will come at the right time. Do not gadaikan diri awak. Do not make yourself cheap. Minta maaf Do not display yourself. Do not display. That's a nicer word kan? But take care of your taqwa tu. Allah will send the right people to you. Don't worry. So secondary school saya tak ada kawan. Poly saya tak ada kawan. Macam mana ni? Nanti saya dah besar, nanti 25 saya nak kahwin, 26 saya nak kahwin, macam mana sih? It won't just be magic one. Allah ada. Have faith in Allah. Jaga takwa awak. Itu sebab Allah kata 7 naungan yang Allah akan berikan adalah syabab yang jaga, yang membesar dalam keadaan takwa. Allah dah sediakan hadiah untuk awak. Allah dah sediakan seseorang untuk awak. Allah dah siadakan keluarga untuk awak. You need to understand that. You need to work on your taqwa. Yang cakap, oh I need someone to talk to. Nanti I take the pen knife start, I tulis apa ni apa? Slash. Jadi lelaki tengok, what happened to you? Oh, this guy caring. So my hand macam ni, ask me. Oh, that's the guy lah. Allahumma salli Muhammad. Jangan macam gitulah. Wasted. Jadi nasihat saya, jaga takwa awak, belajar ilmu agama. Insya-Allah akan datang. Tapi sekarang awak kalau masih secondary school, belajar sungguh-sungguh. Jangan ada boyfriend. Nasihat saya. Jangan kasih lelaki pegang tangan awak. Dia boleh cakap, I walk you back home. Sekali dia pimpin awak. Allahumma salli Muhammad. Setiap tapak awak tanggung tau. Lelaki tu pun setiap tapak. Allahumma salli ala Muhammad. Ya syabab yang lelaki, ketahuilah ada satu hadis. Apabila kita seseorang budak lelaki memegang tangan bukan mahramnya, lebih baik untuk dia ambil besi cucuk kepalanya daripada dia pegang non mahram. Sentuh aja tau. Apa lagi kalau dia pimpin? Apa lagi dia peluk? Apa lagi ya Allah dia berzina, ya Allah. The moment awak pegang je dah zina. La taqrabu zina. Allah kata jangan dekati zina. Tapi the moment you touch the hand, the moment you take photo, you are taking photo. Ya Allah. Jadi takutlah pada Allah. Dapatlah itu naungan Allah. Tinggalkanlah. Kalau kita pernah lakukan, tinggalkanlah for good. Dah jadi orang soleh. Kita punya goal nak jadi orang soleh, nak dapat keridhaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dah cukuplah. Allahumma salli ala sayyidina. Insaf, taubat pada Allah, kembali pada Allah.
Allah akan terima taubat awak. InsyaAllah semalam siapa yang dah puasa, siapa yang istighfar semalam, Allah dah ampunkan dosa-dosa kita. Dan we start fresh. Kita dah tahu itu semua jijik, itu semua benda yang kotor. We will not get close to it anymore. Then learn how to not get close to all that. Is with being with the pious people, orang-orang soleh. Now, okay, soalan yang seterusnya. I miss out 3 points, Ustaz. Zikrullah and mujahadah. What is that? Zikrullah means remembrance of Allah. Anything that reminds you of Allah by saying subhanallah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, zikir. When you recite Quran, zikir. When you solat sunat, zikir. Mujahadah means fighting your nafs. Your nafs say watch the haram, you say no, I fear Allah. Aku takut dengan Allah. Therefore, that is mujahadah. You are able to say no to your nafs. Janji amal soleh adalah kebahagiaan dunia akhirat. Amal soleh adalah kemenangan, maksiat adalah kemudaratan. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak elakkan diri dari tertipu dengan hawa nafsu sendiri? Jadi orang yang benar. Minta doa pada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang benar, ya Allah. Bahasa awak nak kena bilang, awak lebih besar daripada hawa nafsu. Kuasa Allah lebih kuat daripada hawa nafsu. Awak nak kena tahu nafsu tu akan sentiasa bawa awak kepada keburukan, kehancuran, kekosongan. Itu tugas hawa nafsu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka jangan tertipu lah. Jangan tertipu dengan hawa nafsu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rugi kalau kita ikut hawa nafsu. Maka banyak zikir la ilaha illallah. Banyak zikir la ilaha illallah supaya terjaga. Assalamualaikum Ustaz, may I see your advice on what is the best act I can do whenever I feel demotivated to attend school, especially when I'm physically, mentally and emotionally drained. Shukran Ustaz. Waalaikumsalam. You need to know what's your purpose. You need to know what's the purpose of you going to school. Therefore, you change your intention, which is to get the redha of Allah Subhanahu Wa Taala. When you enter your school gate, tak kisahlah Pasir Ris Crest ke, Pasir Ris Secondary ke, Meridian Secondary ke, Bedok North Secondary School ke, Damai Secondary School. When you enter with your right feet, you say Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ingin cari ridha-Mu, ya Allah. InsyaAllah Allah will protect you. InsyaAllah Allah will give you strength physically. Allah will give you strength mentally. Allah will give you strength emotionally. And you will be far away from maksiat. Because your intention to go to school is for Allah. Is to find Allah. Not to find maksiat. Not to find syaitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu boleh baca doa, Ya Fattah, Ya Alim. Ya Fattah, Ya Alim. Ya Fattah, Ya Alim 100 times. Next, you can have wudu when you are in school. Bila nak pergi sekolah, have wudu. Siapa yang takut kat sekolah dan sebagainya, ada wudu kat sekolah. Belajar kat sekolah wudu. Itu pun jaga daripada kita. Lepas kita jaga wudu kita kat sekolah. Kadang-kadang ada minta maaf perempuan-perempuan suka langgar-langgar, bilang saya ada wudu. Jaga. Dia kata, sekolah pun ada wudu. Bagusnya, patutlah ada cahaya, air cair. Tak payahlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak payah. Kadang-kadang kita take that chance kan. Wah, dah solat zuhur ni. Nak kena jadi imam kat classroom. Awak pun kata, siapa nak jadi imam? Aku akan jadi imam. Wah, biar kawan-kawan lain semua tengok. Then you feel proud about yourself. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi you forget, you are facing Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan mengamalkan itu semua, awak akan diberikan kekuatan insyaAllah. Doalah pada Allah. Then eat well, sleep well, so you have enough rest dan sebagainya. Okay, next. Ustaz, is texting non-mahram okay?
And saya dah bekerja 21 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Non mahram okey. Okey tak okey? Allahumma salli. Depends lah. Kalau awak bertujuan kerana bertugas, tidak ada masalah. Untuk kerja, nak ada projek ke dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi minimum, only that lah. Jangan pukul 2-3 pagi, tengah buat apa, tadi dah makan, kenapa makan lambat, besok buat apa, ni semua waste time. So you know what type of chat that you're not supposed to commit dan sebagainya. Allahumma salli Muhammad. Saya tak tahulah sebab saya tak pernah buat. Jadi is texting non mahram okay? I cannot say okay lah, tak boleh. Tapi if atas dasar kerja, atas dasar untuk menyelesaikan sesuatu, silakan. Tapi untuk menuruti hawa nafsu awak, untuk rasa tu excitement, awak cakap love you too, love you more. Allahumma salli Muhammad. Jadi itu semua feeding your nafsu. You feel that you are being cared, tapi you forget Allah is always watching. Hari tu ada seseorang bilang saya, Ustaz, Telegram kan Ustaz ada secret chat tau. Means orang lain tak tahu. Ya Allah, Telegram open ruang maksiat untuk budak-budak. Ada secret chat. What's the function of secret chat? Orang pakai Telegram? Tak pakai. Saya pun tak tahu. Tapi I got me thinking, kita ada tak secret chat dengan Allah? Only we and Allah. Ada tak? Habis nak secret chat kat Telegram. Orang lain tak tahu. I tak tahu lah, nak tiba-tiba message disappear ke apa ke. Awak ingat Allah will disappear ke? Allah is always there, you know. Even though it is a secret chat, Allah is always there. Awak hantar gambar-gambar antara satu sama lain. Kat luar pakai tudung, tapi kat secret chat Telegram tunjukkan rambut. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nak jadi? Delete Telegram lagi bagus. Tapi kalau awak gunakan untuk habaib, untuk Sheikh Zainul Asri, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin, untuk dapat ilmiah, silakan. Tapi awak nak gunakan untuk berchatting dengan non-mahram supaya orang lain tak tahu, maka putuskanlah niat itu. Jadi awak fikir, kalau awak teks dengan non-mahram akan membawa awak dekat dengan maksiat, terdedah dengan maksiat, maka tinggalkan. Allahumma salli. Tapi Ustaz, saya jaga Ustaz. The next question dia tanya saya balik. Saya jaga. Kita berbual gitu-gitu aja. Ya betul. Jangan tertipu. Awal-awal awak boleh jaga. Syaitan kasih awak go. Try dulu. Syaitan metrik dia kasih awak buat benda yang boleh dulu. Lama-lama jatuh. Jangan. Dah ramai saya menyaksikan jatuh. Syaitan nak awak jatuh. Maka Allah kata apa? La takrabu zina. Jangan dekati zina. Bukan buat tau, buat lagi teruk. Tapi ni Allah cakap jangan dekat. Maka kalau itu ada unsur dekat-dekat, maka jauhkanlah. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak amalan untuk cepatkan persiapkan jodoh? Allahumma salli Muhammad. For now I stick to fasting as it has helped to stop thinking about marriage only. Mohon doakan Ustaz. Saya doakan semoga Allah, tak tahu awak perempuan ke lelaki, tapi moga-moga Allah diketemukan jodoh yang soleh atau soleha, insya-Allah. Kalau awak perempuan, soleh lah. Kalau awak lelaki, yang soleha lah, insya-Allah. Jadi apa amalan? Baca Yasin setiap hari, insya-Allah. Jangan tertipu ya Syabab. Kadang-kadang awak kata, Ustaz, saya rasa lonely lah kat dalam hati saya ni. Do you know what's the definition of lonely? Lonely, Mr. Lonely. I have nobody. Allahumma salli ala Muhammad. Lonely is not when there is no one around you, but it is when there is no Allah in you. Itu baru lonely.
Jadi apabila awak rasa lonely, awak jangan cari manusia. Cari Allah. Cari orang-orang yang akan dekatkan diri awak kepada Allah. Ustaz, tapi this girl lah nak penyebab saya dekatkan diri ke Allah. Sebab dialah saya boleh sebarkan dakwah. Sebab saya lah dia pakai tudung, Ustaz. Dulu tak pakai tudung. Sejak dia jumpa saya, dia tahu saya pergi pesantren. Dia tahu saya belajar ilmu agama. Dia pernah belikan saya tasbih, Ustaz. Maka Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Tertipulah syabab tu. Dia trik by syaitan. Na'udzubillah min zalik. Dah terbuta. Maka itu bukan caranya, itu bukan jalannya. Ingat, ridha Allah. Kalau benda tu tak membawa kita kepada ridha Allah, jangan buat. Maka kalau awak tak sure, ask your teacher. Ustaz, kenapa saya rasa macam ini, Ustaz? Is this the right feeling? Ustaz, how do I control it, Ustaz? Ustaz, ini masalah saya, Ustaz. This is what I'm facing. Sometimes you have to be honest with your teacher so that he can help you. But do it one-to-one. Do not do it with your friends around. Tu secret conversation with your teacher. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, hati-hatilah dengan social media. Ada secret ni lah, secret tu lah dan sebagainya. Tak bagus tau. Dia buat kita orang yang tak jujur. Allahumma salli. Dia buat kita jadi orang yang tak jujur. Jadi jujurlah dengan Allah, orang akan jujur dengan Allah. Ikhlaslah dengan Allah, orang akan ikhlas dengan Allah. Benarlah dengan Allah, orang lain akan benar dengan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, then online dating is haram. How do I stop talking to this guy? Stop. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, if you leave something for the sake of Allah, Allah will give you something better. Ini saya dengar daripada guru saya punya guru, Habib Abdullah bin Abdul Rahman Mihdar. Apabila saya satu ketika dahulu meninggalkan sesuatu, bukan cinta tapi pekerjaan. Pekerjaan itu tidak mengizinkan saya untuk menunaikan solat Jumaat. But if I stop that work, I have no salary. But because I live for the sake of Allah, because I couldn't solat Jumaat, I listen to Habib Abdullah. That night I went for his class. Next week dah dapat kerja baru. Kerja yang office hours, yang boleh semayang, yang boleh semayang jemaah, yang office ada musolah lagi. Daripada tak ada semayang, terus boleh semayang. Daripada boleh early release untuk solat Jumaat. Kenapa? Kita tinggalkan kerana Allah. So untuk awak ya ukhti, how do I stop talking to this guy? Stop. Dah. Stop talking to this guy, start talking to Allah. A quote for you. It might be useful for the rest. Stop talking to this guy, start talking to Allah. Buka Quran. Semayang tahajud. Talk to Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz Raul, selamat Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya Haji. Terima kasih. Just baca Yasin Ustaz. Kena kaitkan niat-niat tak Ustaz? I'm a lady by the way. Syukran in advance. Okay. Masya Allah. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh sedapkan awak baca Yasin. Niatkan benda yang baik. Niatkan perkara-perkara yang soleh. Tidak ada masalah. Ya Allah, Al-Fatihah wa Yasin wa bil hajat. Moga-moga kau bersihkanlah hati aku. Moga-moga engkau memudahkan segala urusanku. Moga-moga dijauhkan daripada segala macam keburukan. If you have a lesson observation ke, you have a test ke, you have an exam, baca Yasin, ya Allah mudahkanlah untuk aku ya Allah. Dengan berkat surah Yasin insya-Allah akan diberikan kemudahan. Macam itu. Baik, ada soalan lagi? Silakan. Ada soalan lagi satu saya nak share, kalau tak ada soalan, ialah mengenai 18-year-old boy lah. Dia tanya saya, Ustaz, saya baru graduate secondary school. Jadi dia uncertain lah about dia punya future. Macam mana? Saya gitu-gitu je lah. Saya pun tak tahulah. How am I going to afford to buy a house in the future? To have a car? Wah, dia dah plan car semua.
Allahumma salli ala Muhammad. Izlin kan minta mak duit. Allah fikir pasal kereta. Step by step, my dear Syabab. Step by step, what you need to focus on now is your taqwa. So if you feel uncertain, ask why. Did you open that Quran that day? Tak. That's why lah. You wake up for tahajud just now? No. That's why lah uncertain. But if your heart is full of taqwa and iman, full of the light of amal saleh, you will not have uncertainty. You know that Allah has already fixed everything for you. Allah will make it possible for you. Sometimes you won't expect that thing to happen, but it happened. Masya-Allah. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Kan? Apabila seseorang itu bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan diberikan rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Tak disangka-sangka. Keluar toilet tiba-tiba dapat $75. Macam mana tu? Allah tak sangka. But possible, it can happen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita make time for Allah. Berkata Ustaz Mukhtar, when someone busy himself with remembering Allah, his whole day, pagi solat subuh, jemaah, zuhur jemaah, asar jemaah, maghrib jemaah, isyak jemaah, attend kelas malam, siang hari pergi sekolah. Macam gitu cycle. Dia busy, no time lah untuk benda-benda lain. Allahumma salli Muhammad. Allah will give him everything that he needs. Even though he did not ask for it. Because Allah knows what he needs. Because you sacrifice for me, I give it to you. Macam itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Therefore, kita nak kena banyak luangkan masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah akan beri, Allah akan beri, Allah akan beri. So, I would like to ask a question that you don't need to answer. Ya Syabab, during your youth age, during your teenage years, what have you sacrificed for Allah? What have you done? What have you sacrificed? What have you left for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala? Is it watching the haram? Is it fulfilling your nafs? Is it having a boyfriend or a girlfriend? Leave it for good. You will see wonders that will happen in your life. You will see how beautiful Allah arrange your life is. Sacrifice me. Even though you have done it, taubat and tell yourself, I'm not going to repeat. There's no repeat in maksiat, right? But there is repent. Always remember that. Therefore, when you repent, take care of that repentance. Take care of yourself. Be with the right people. Forge the correct ties. Be with the solihin. And you will be protected dunia dan akhirat. Baik, ada soalan lagi? It's already 10:35. Minta maaf terlambat, terlajak 35 minutes. Okay, ada soalan in my phone Ustaz, kalau seorang membuat baik di depan kamu tetapi membuat maksiat di belakang, Allah, apakah harus saya buat apabila ini terjadi? Depan kita baik, masya-Allah, macam malaikat. Tapi belakang kita, na'udzubillah min zalik, kan? Trust Allah. Itu jawapan saya. Trust Allah. Doa pada Allah. InsyaAllah, doa kepada Allah, Allah jujurkan dia. Allah ikhlaskan dia. Allah jadikan dia orang yang soleh. Doakan dia supaya jadi orang soleh. Ini fake people lah. Fake people adalah dekat depan nampak macam malaikat. Masya Allah, kat belakang dia buat maksiat dan dekat dan sembunyi. Allahumma salli ala Muhammad. Janganlah jadi orang macam ini. Jadi apa yang harus kamu lakukan, doakan dia dan beramal, ajak dia beramal bersama-sama supaya hidup dia dihidupkan dengan amal soleh. Kerana kalau hidup dia tak ada amal soleh, dia akan terjebak kepada perkara yang tidak diinginkan. Macam gitu. Okey? InsyaAllah. Baik, ada soalan lagi?
Okey, kalau tidak ada soalan. Okey, quick question. Silakan. Tak ada makanan. Jemput minum semua. Bismillah. About the selawat Naria 4444. Bagus, boleh amalkan. Ni satu amalan yang diamalkan biasanya orang-orang Kelantan kat Malaysia. Mereka suka baca selawat Naria. Jadi kalau awak ada kekuatan untuk baca 4444, silakan. Silakan. Is it one sitting? Boleh stretch, no problem. Baca. Yang penting selawat everyday. Awak selawat, awak akan tinggalkan maksiat. Selawat everyday. That is most important. Just selawat and selawat and selawat. Jangan malaslah untuk berselawat. Okay? InsyaAllah. Dengan itu kita akhiri dengan selawat Bani Hashim sama-sama insya-Allah. Kita jumpa bulan hadapan insya-Allah. Moga-moga apa yang disampaikan manfaat buat semua orang insya-Allah. Moga-moga Allah jadikan kita semua orang yang bertakwa. Allah jadikan kita orang yang beriman. Allah jadikan kita orang yang soleh. Allah jadikan kita orang yang benar. Allah jadikan kita orang-orang yang dijaga olehnya, dicintai olehnya, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah sentiasa letakkan kita dalam keridhaannya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ingat, janji maksiat adalah kecelakaan dunia akhirat. Janji amal saleh adalah kebahagiaan dunia akhirat. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good rest everybody. Doakan saya. Terima kasih.